वेलकम बैक पे समस्त को स्वागत पे आज आम यही भिडियो किसी प्रकृति प्रत्यय को आलोचना करवा जो गुड़ाक तुम बहुत हेल्पफुल परीक्षा तुम अति सहजरे से भली प्रश्नर उत्तर कर। तो चलो पे देखनी जा प्रश्न आम कौन कौन अच्छी। प्रथम प्रश्न कौन समासाद्य पे समासाद्य कौन रही ना लियप प्रत्यय क्यों प्रत्यय लियप प्रत्यय ताले लियप कौटे अच्छी तीन टाक लियप अच्छी लास्ट ना तमें ये कटिगला। तो समासाद्य तो लियप प्रत्यय आसला तीन जाकर णीच लियप सबुटी अच्छी ताने तीन टाक अच्छी। बर्तमान आम खोजा कौन सम 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 सबुटी अच्छी आ भी अच्छी ताले आम ये कन्फ्यूज सद अच्छी सत अच्छी सद अच्छी पे सद हम ना सत हम ना ताले बाकी कौटा रहा ऑप्शन ए रहा तार सठिक उत्तर सम आ सद णीच लियप समासाद्य मन रहा सम आ सद णीच लियप। तापर देख द्वितीय प्रश्न कौन कौन परित्यज्य पे परित्यज्य लियप प्रत्यय ताले लियप प्रत्यय कौटी कौटी ना ये यत प्रत्यय अच्छी ना ये णियत प्रत्यय अच्छी ना दुईटा ऑप्शन कटिगला आ रहा कौटा दुईटा पे देख परित्यप लियप परित्यज लियप पे परित्यज्य कही त्यप कहीं हम त्यप हम ना ताले ए ऑप्शन बी ऑप्शन कटिगला तार ऑप्शन कौटा ठीक ना ऑप्शन डी है तार सठिक उत्तर है। विचिन्त्य पे विचिन्त्य कौ प्रत्यय विचिन्त्य लियप प्रत्यय ताले लियप कौटी अच्छी पे यत प्रत्यय अच्छी ताले ऑप्शन सी कटिगला। डी रे क्यप प्रत्यय अच्छी ऑप्शन डी भी कटिगला ताले आउ को दुईटा रहा ना ऑप्शन ए को ऑप्शन बी ताले पिला माने आमे विचिन्त्यर सठिक ऑप्शन कौटा बाछिबा चिंत अच्छी चिंत अच्छी पे चिंत थिले हेब नाही चिंत हेबा कथा ताले ऑप्शन ए मध्य कटिगला आउ केउटा रहा ऑप्शन बी है तार सठिक उत्तर बी चिंत लियप। परीक्षा तुम एमती देख भलसे नजर कर कहीं हलंत भी बहुत किसी ऑप्शन चेंज होदी कौन से हलंत अच्छी से उत्तर अच्छी देख ये हलंत ना तेणुक ये कटिगला तेणुक परीक्षा भल भाव में मन ध्यान देकर देख द्वारा तुम सठिक उत्तर बाछिपार। व्याधि जग अनंतक कौन हम व्याधि जग अनंतक व्याधिरनंतक ऑप्शन बी हम तार सठिक उत्तर व्याधि अंतक ये हम ना व्याधिरंतक ये भी हम ना व्याधि अनंतक ये मध्य हम ना ताले सठिक उत्तर कौटा व्याधिरनंतक व्याधि जग अनंतक व्याधिरनंतक। ता परवर्ती प्रश्न देख मत्वा मत्वा मत्वारे कौ प्रत्यय पिला माने कहले देखिया मत्वारे हूँ कौ प्रत्यय त्वाच प्रत्यय सबुठी तो त्वाच अच्छी ताले कौन हम म जग त्वाच ना मन जग त्वाच ना मन जग त्वाच मत्वा मत नाई मन मन जग त्वाच मत्वा मत्वा मन त्वाच मत्वा है। तापर देख कौन देइछि कृत्वा कृत्वा कौन हम तो कृत्वारे मध्य त्वाच प्रत्यय त्वाच अच्छी ऑप्शन बी कटिज ऑप्शन सी भी कटिज जेहेतु त्वाच अच्छी ताले ऑप्शन ए आउ ऑप्शन डी भितर कौटा ठीक हो पे कह पे जेहेतु कृत्वा देइछि तो ऑप्शन डी हम तार सठिक उत्तर क्रू जग त्वाच कृत्वा तो ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। तापर देइछि परिज्ञाय परिज्ञाय परिज्ञार सठिक उत्तर कौटा हम परिज्ञायत परिज्ञा लियप परिज्ञाण्यत परिज्ञाच्यप ताले एठु कौटा ठीक हम कहल पे परिज्ञाय यत प्रत्यय नहीं ण्यत प्रत्यय नहीं कियप भी नहीं लियप प्रत्यय परिज्ञा लियप परिज्ञाय परिज्ञा लियप परिज्ञाय। तापर देख रंजयन कौन देइछि रंजयन रंजयन रे केउटा पे हम कहल देखिया पे रंजयन रहा शत्रु प्रत्यय लगी कौन प्रत्यय लगी शत्रु प्रत्यय तो यन नहीं सत भी नहीं ताले ए कि बी ताले केउटा हम पे तो पिला शत्रु प्रत्यय है एटा ये नुह रंज जग शत्रु कौन रंजयन है। कुर्वती कौन देला कुर्वती कुर्वती रे कौन हम कहल देखिया क्रू शत्रु ए शत्रु तो नहीं ना ऑप्शन ए कटिगला डी भी कटिगला ए आउ डी कटिगला आ रहा बी को सी ताले एठू सठिक उत्तर कौटा हम पे ये स्ती देइछि स्ती कौन एमती स्ती तो एमती नहीं तापर ती भी प्रत्यय नहीं ये इंगी भी प्रत्यय अच्छी तो क्रू जग शत्रु जग
ଙ୍ଗିଫ ହେଲା କୁର୍ବତି କ'ଣ ହେବ କୁର୍ବତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତିଷ୍ଠନ୍ତି ତିଷ୍ଠତିଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ତିଷ୍ଠ ଯାକ ଶତ୍ରୁ ତିଷ୍ଠ ନାହିଁ ସ୍ଥା ଧାତୁ ତିଷ୍ଠ ନାହିଁ ହେଲା ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ଥା ଧାତୁ ତ ସ୍ଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ବି ନାହିଁ ତ ଇଏ ବି କାଟିଦିଅ ତ ଅପସନ୍ ସି ବାକି ରହିଲା ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ଥା ଯୋଗ ଶତ୍ରୁ ଯୋଗ ଙ୍ଗିଫ ହେଲା ତିଷ୍ଠନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା ପରିବୃତ୍ତାହା କ'ଣ ଦେଇଛି ପରିବୃତ୍ତାହା ତାହେଲେ ପରିବୃତ୍ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ପରିବୃକ୍ତ ପରିବୃକ୍ତାହା ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ ସେମିତି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ପରିବୃତୁକ୍ତ ପରିବୃତୁ ତାହା ପରିବୃତୁ ତାହା ବି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ନା ସି କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ପରିବୃଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ପରିବୃତୁ ତ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରିବୃତୁକ୍ତ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ଦୃଶୁ ଜଗତ ଦୁଷୁ ତାପରେ ଦୁଷୁ ଜଗତ ଦୁଷୁ ଜଗତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷୁ ଜଗତ କେଉଁଟା ଦେଇଛି ଦନ୍ତ୍ୟସ ନାହିଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୁଷୁ ଜଗତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ନାୟାତଃ ନାୟାତଃ କ'ଣ ଦେଇଛି ନ ଆ ୟାକ୍ତଃ ନ ଆ ୟାକ୍ତ ନ ଆ ଜନକ୍ତ ନ ଆ ୟାତଃ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନାୟାତଃର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ନାୟାତଃର ହେଉଛି ନ ଆ ୟାକ୍ତ ନାୟାତଃ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନ ଆ ୟାକ୍ତ ନାୟାତଃ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ବଦ୍ଧର କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କହିଲ ବଧକ୍ତ ବନ୍ଧକ୍ତ ବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧ ସେମିତି ନାହିଁ ବନ୍ଧକ୍ତ ଇଏ ବି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ କଟିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ବଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବଦ୍ଧର କ'ଣ ହେବ ବଦ୍ଧ ବଧ ଜଗକ୍ତ ବନ୍ଧ ଜଗକ୍ତ ବନ୍ଧ ଜଗକ୍ତ ବଧ ଜଗକ୍ତ ବଦ୍ଧର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ବଦ୍ଧହର ବଦ୍ଧହର ହେବ କ'ଣ ବନ୍ଧ ଜଗକ୍ତ ବଦ୍ଧ ହେଲା ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ସ୍ମିତମ୍ ସ୍ମିତମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ସ୍ମିତମର ହେଉଛି ସ୍ମି ଜଗକ୍ତ ସ୍ମିତମ୍ ସ୍ମି ଜଗକ୍ତ ସ୍ମିତମ୍। ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତମ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ସଂକୃକ୍ତ ସଂକୃକ୍ତମ୍ ସଂକୃକ୍ତ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଲ ସଂସ୍କୃତର ସଂକୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂକୃକ୍ତ ଏଠି ଏ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ନା ସମ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହିତ୍ୱା ହିତ୍ୱାର ସଠିକ୍ କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ ହି ଜଗକ୍ତ୍ୱାଚ୍ ହା ଜଗକ୍ତ୍ୱାଚ୍ ହି ଜଗତ୍ୱାଚ୍ ହା ଜଗତ୍ୱାଚ୍ ତାହେଲେ ହିତ୍ୱାର କେଉଁଟା ହେବ ନା ହା ଜଗକ୍ତ୍ୱାଚ୍ ହେଲା ହିତ୍ୱା ହା ଜଗକ୍ତ୍ୱାଚ୍ ହିତ୍ୱା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉଦିତ୍ୱା ଉଦିତ୍ୱାର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଉଦିତ୍ୱାର ହେବ ନା ଉଦ୍ ଜଗକ୍ତ୍ୱାଚ୍ ନା ଉଦ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବଦ ବି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ରହିଲା ଉଦ୍କୁ ବଦ୍ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ଉଦିତ୍ୱ କେଉଁଟା ହେବ ବଦ୍ ଜଗକ୍ତ୍ୱାଚ୍ ଉଦିତ୍ୱା। ତାପରେ ଆସିଲା ନିବେଦ୍ୟ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନିବେଦ୍ୟ ନିବେଦ୍ୟର କ'ଣ ହେବ ନା ନିବିଦି ଲ୍ୟପ ନିବେଦ୍ୟ ନିବିଦି ଲ୍ୟପ ନିବେଦ୍ୟ। ତାପରେ ଉପସ୍ଥାୟ ଉପସ୍ଥାୟର କ'ଣ ହେବ କହିଲ ନା ଉପସ୍ଥାୟର ଉପସ୍ଥାୟତ ଇୟତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଲ୍ୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଣିୟତି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସି ନା ଡି କେଉଁଟା ହେବ ଏଠୁ ଲ୍ୟପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପାସ୍ଥା ଲ୍ୟପ ଉପସ୍ଥା ଲ୍ୟପ ତ ଏଠୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ଉପସ୍ଥା ଲ୍ୟପ ହେଲା ଉପସ୍ଥାୟ।
अवतीर्य अवतीर्य अवतीर्यर कौन हम पे अवतृल्यप अवतुर्य अवतृल्यप अवतृज्य कि नहीं। तापर आसला व्यापादयितुम व्यापादयितुम कोटा हम ना बी आ पद पद नहीं पे पद हम तो बी आ पद णीचि तुमुन व्यापादयितुम। तापर आनेतुम 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 कोटा हम कहल आनेतुम कह कोटा हम जे आनेतुम हूँ पे मैंने आ नी तुमुन तुमुन प्रत्यय आनेतुम तुमुन है। समारोप्य 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 कोटा हम ना समारोप्य सम आ रोप ल्यप समारोप्य सम आ रोप ल्यप। अवलोक्य अवलोक्य कौन हम कहल ना अवलोक्य भी ल्यप प्रत्यय अवलोक ल्यप अवलोक्य अवलोक ल्यप अवलोक्य। जीवनम जीवनम कोटा हम कहल ना जीवन जीव जग ल्यूटू जीवनम जीव ल्यूटू जीवनम। उद्दीपनम उद्दीपनम कौन हम ना उद्दीपनम ल्यूट प्रत्यय ऊतु दीपी ल्यूटू उद्दीपनम ऊतु दीपी ल्यूटू उद्दीपनम। अनुसंधाने अनुसंधाने कौन हम ना अनु अनु सम धा ल्यूटू अनुसंधाने है कौन अनु सम धा ल्यूटू अनुसंधाने।